कन्वर्जन मुजरत हाडात पूण ते जमनीचे आमी पुराय सपोर्ट दितात। धर्माच्या नांवान एंटी कन्वर्जन कायदो हाडून इतली वर्सां खोशयेन एकठांय रावपी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान समाजा मदीं धोशी घालूं नाकात। इलेक्शन लागीं पावलां म्हणूनच बीजेपीन कन्वर्जनाचो पिल्लू सोडला। कापासता आसा जाल्यार 39A आनी 17/2 हो लँड कन्वर्जनाचो कायदो फाटीं घेवन दाखयात, काँग्रेसीन सुनायला। युरीन गोंयच्या वास्तवा कडेन बोट दाखयतना सावंत सरकाराच्या नव्या धर्मांतर विरोधी बिलाचेर भाश्य केलें। तो म्हणटा गोंयकार सुशिक्षीत आसात, गोंयांत सगळ्यांक समान हक्क आसा। कोणें फोर्सान धर्मांतर केलें बी जाल्यार तेका आदींच कायदो आसा, तरीकय आपणे कायदो हाडलो अशें दाखोवन इलेक्शना कडेन धर्मभावनांचो फायदो घेवपाचो हो बीजेपीचो यत्न। हो धर्मामदीं धोशी घालपाचो प्रयत्न। सरकाराचो हेतू शुद्ध ना, युरीन सांगलें। In bill padate, खास करून conversion, the government likes these conversions. It looks like, especially land conversion. आना जेन्ना हे कन्वर्जना बिल हाडिल्ले पयले म्हाका दिसलें कन्वर्जना बिल हाडटले ह्या पर्यावरणा विरुद्ध 39A विरुद्ध जे 17/2 हाडले तेजे विरुद्ध आनी आज जे गोंयकाराचे हाल जाता तेजे विरुद्ध ही बिल हाडपाची गरज आसा। हो सरकार आमकां फ्रायडेचो दीस आमचो प्रायवेट मेंबर्स डे कट करता आनी आमकां दॅट इज आवर प्रायवेट मेंबर्स डे म्हणजे आमचो अधिकार। आमी स्पिकराक सांगलेले आसा की लँड प्रोटेक्शन जे पड आहा हे लँड प्रोटेक्शनाची बिलां आमकां हाडपाक जाय। आमचे फेर्दिनबाब रिबेलोन जे बिल दिलें, चार्टर दिला ते हाडपाक जाय, बट दे आर नॉट गिविंग अस अवर मिडियम। आज हो सरकार लुटपाक मुखार सरलेलो आसा। हो लुटमार सरकार आनी ह्या सरकाराक डायवर्जन करपाक, लोकां मदें फूट घालपाक, अबाउट कॅथलिकां मदें, मुस्लिमां मदें, हिंदू मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न। आय हॅव नॉट सीन द बिल पर्सनली। द बिल हॅज टू बी प्रेझेंटेड इन द हाऊस and then I will discuss. But when there are already laws in place, when any sort of conversion can be dealt very strictly if it is forceful. But when I am a citizen of India, I have the right, and it is my, in the constitution, what I eat, what should be my religion, someone cannot dictate that to me. It is my right, and my responsibility, and आमचे संविधानान दिलेलो हक। आणि हे जे पण आज हे बीजेपी करपाक सोदता ते जातीमध्ये, धर्मामध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न, अँड दिस टायप ऑफ प्रयत्न विल नॉट वर्क। गोंयांत सगळे जगभर खबर आसा गोवा इज अ लिबरल स्टेट। गोंयची जी आज टुरिझम बेल्ट आसा, पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, other parts of the world come to Goa because Goa is known to be a liberal state. Today, the minute the BJP comes, je baile tourist ashille, one of the main reasons is because of this non-state actor. Je baile गोंयांत येता आनी आमचे जे कम्युनल हार्मनी एंड पीस आसा तो पाड घालपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार करता। And whenever the bill is tabled, we will speak to this. पण तुम्ही म्हणता की अँटी कन्वर्जन बिल गोंयांत नाका म्हणून? No, 100%. अरे कायदे आसा. Why do you need something when there are already rules? We are not in the 1940s or 50s. 25 years back, everyone is educated today. Everyone has an equal right. It should remain like that. कन्वर्जन जाता गोंयांत जाता कन्वर्जन तुमकां दिसता? कन्वर्जन जाता जाल्यार तेजे एक्शन जावपाक जाय, फोर्सफुली जाता जाल्यार। दिस इज द लॉ एंड देर इज ऑलरेडी अ लॉ। नाउ व्हाय डू यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन समथिंग एंड क्रिएट ट्रबल? FCRA bill कितें केलें तेमी, that also was bought. So what are they trying to do? They are trying to create a divide. The BJP is known just before the election to divide आमचो हिंदू भाव, आमचो मुस्लिम भाव, क्रिस्तांव मध्ये फूट घालपाक हो प्रयत्न सरकाराचो आसा। खरेंच जरी तो तुका कन्वर्जनाचे बिल हाडपाक जाय जाल्यार जे 39A आसा, जे 17/2 आसा ते विड्रॉ करा। वी विल सपोर्ट दॅट व्हेन यू विड्रॉ। हालीं बीजेपी सरकार काय गजाली फुकट दिवपाक लागला। अर्थातच वेंचणूक लागीं पावले म्हणटकच हे बीजेपी करता। फुकट दिता म्हणून सांगतात त्या लोकांच्याच बोल्सांतल्यान काडून लोकांकच दितात। मुख्यमंत्र्यान आपल्या बोल्सांतलें दिवन दाखोवचें, फुलू खुस्तार फजने करचे न्हू, युरीन शर्माव दिला। आज फायनान्शियल क्रायसिस कितले रीण आसा,
आणि हो सरकार दोतोर प्रमोद सावंत कितें करता, रीण हे दुयेंस वाडयत आसा आनी मागीर म्हणटा आपूण रीण काडना. 16-17 जोड जोड 16,000 कोटी रुपया आशिल्ले आतां डबल जाला. हे डबल कित्याक जाला, कोणें गायला? हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारा विरुद्ध हांकां फक्त फिलू फुसता होजणे मारपा जाय, फक्त हे इव्हेंट करता. हे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकाराक लोक रावता आनी लोक हांकां कितें ते 27 दाखोवन दिता.